काली मिलिबो सुभद्रा टंका प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो 18 लाख महिला को काली मिलिबो टंका सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जाजपुर रे भव्य कार्यक्रम आयोजन हेबो काली टंका देबा परे मोट 98 लाख महिला लाभान्वित हेबे एनपीसीआई पाई जो माने रहिबे मार्च 8 तारिख सुधा जोड़ी दिया जो माने जोड़ी हेबे तांको सुभद्रा टंका मिलिबो 3,38,000 एनपीसीआई मध्यरु 59,000 क्लियर करिसंती गुरुत्वपूर्ण खबर जे काली मिलिबो सुभद्रा टंका प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो 18 लाख महिला को काली मिलिबो टंका ने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जाजपुर रे भव्य कार्यक्रम आयोजन हेबो काली टंका देबा परे मोट 98 लाख महिला लाभान्वित हेबे तेबे काली मिलिबो सुभद्रा टंका प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो 18 लाख महिला को काली मिलिबो टंका सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जाजपुर भव्य कार्यक्रम आयोजित हेबो काली टंका देबा परे मोट 98 लाख महिला लाभान्वित हेबे अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़े आम प्रतिनिधि प्रशांत दास प्रशांत गुरुत्वपूर्ण खबर आसुछि जे काली मिलिबो सुभद्रा टंका उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती देखो जदि आप देखिए पूर्व मध्य समय निर्धारण करा जायतिला आसंता काली जदि आप देखिए यही अर्थ राशि पाइबे चतुर्थ पर्यायर जो माने हिताधिकारी रहिचंती प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती सेमानक अकाउंट को आसंता काली जाजपुर ठारू राज्य सरकार प्रदान करने को जाउछंती एने आज मध्य विभागीय मंत्री तथा जी रहिचंती उपमुख्यमंत्री राज्यर प्रभाती परिडा घोषणा करिसंती एवं समस्त महिला गोटे प्रकार खुशी खबर से देइचंती जे जेउ माने मध्य एथिरे हिताधिकारी हेतिले जो माने उचित व्यक्ति सेमानंको देबा पई सरकार सब बेले संकल्पबद्ध रहिचंती तेबे आसंता काली मध्य 18 लाख जो रहिचंती योग्य हिताधिकारी 18 लाख हिताधिकारी को आसंता काली एही अर्थ राशि प्रदान करबा पई सरकार जाउछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विभागीय सचिव उपमुख्यमंत्री मंत्री परिषद सदस्य विधायकों उपस्थित रे जाजपुर एही अर्थ राशि 18 लाख महिला जो माने हिताधिकारी रहिचंती सेमानंको प्रदान करा जिवो एवं सेमानंको पई आउ एक खुशी खबर जे से आसंता मासरे मध्य आउ एक किस्ती पाइबे द्वितीय किस्ती आसंता मासरे मध्य सेमाने पाइबे जानि कि दुईटी गैप रे जदि आपण देखिबे कई दिन व्यवधान मध्य रे सेमाने मध्य आउ एक अर्थ राशि मध्य पाइबे जे माने आसंता काले तांकर प्रथम किस्ती पाइथिबे सेमाने आसंता मासरे द्वितीय किस्ती मध्य पाइबे आउ जे माने रहि जाइचंती सेमानंक पई मध्य वार्ता दउचंती विभाग रु जे आपण माने बैंक सहित जोगाजोग करंतु आपण माने बैंक जाई आपणकर स्थिति संपर्क रे अवगत होंतु जेउठी त्रुटि रहिछि तार समाधान करंतु एकता मध्य अवशिष्टांश जो हिताधिकारी माने रहुचंती जो माने पाइबा पई योग्य होइतिले मध्य वर्तमान सुधा पाई पार नांती सेमानंकु शामिल करा जाय पर नाही सेमानंकु मध्य मंत्री निवेदन करूचंती जे आपण माने जानतु बैंक रे जांच करंतु आपणकर कोठी त्रुटि रहिछि काहे कि आपण माने एथिरो वंचित रहउचंती बे एठु स्पष्ट जे सरकार प्रत्येक मुहूर्त रे चेष्टा करिसंती केमती हिताधिकारी माने तांकर प्राप्य पाइबे केही योग्य जेमती वंचित न होबे से पे चेष्टा करिसंती एवं सेथि पई राज्य सरकार संकल्पबद्ध भाबरे कार्य करूचंती जहा कि टार्गेट रखितिले से टार्गेट जदि आपण देखिबे 80 लाख वर्तमान हिताधिकारी पाइचंती आसंता काले 18 लाख पाइले पाखापाखि 1 कोटी लोक एथिरे अर्थ पाइबे एवं समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ खुशी खबर जदि कहि परिबे किंतु वर्तमान स्थिति रे मध्य अनेक हिताधिकारी योग्य रहितिले सुधा सेथिरु वंचित रहिचंते बे सेमानंक पई मध्य आज जा घोषणा करा जायछि आज जा सेमानंको वार्ता देबा को चाहचंती उपमुख्यमंत्री जे आपण माने जाई बैंक रे जोगाजोग करंतु आपण माने मध्य सेथिरे उपभोग होई परिबे सेथि योजना रे अंतर्भुक्त होई परिबे तेबे एथिरे चिंता करंतु नि सरकार एक
ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏମାନେ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର KYC ହଉ NPC ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ତମାମ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଠକ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେମିତି ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପାଇବେ ତାର ମଧ୍ୟ ବାଟ କାଢିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମିଳିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେତେବେଳେ 18 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି NPCI ଯୋଉ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଖାପାଖି 3.38 ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ 88 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 68 ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି 68,000 ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ସୀମାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନି। ତେବେ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।